Donc bonjour à tous, hein, on vous le redit encore une fois, bonjour à tous et à toutes et merci de nous suivre, merci de nous soutenir et merci de votre patience encore une fois. So, hi everyone. Thanks for being here and to support us and to accept our late start of the festival. Một lần nữa xin chào tất cả các bạn và cảm ơn vì các bạn đã luôn ủng hộ và đã đồng hành cùng ATH trong cũng như là lễ hội sân khấu mùa xuân Pass năm nay. Et voilà, c'est un peu compliqué, on a 2 micros pour 3, mais on va arrêter de prendre ton micro, hein, on va se le faire passer comme ça. Donc du coup, nous sommes cette année très heureux de vous accueillir pour cette 6e édition du Festival Pass depuis Hanoï au Vietnam. So, this year we're welcoming you for the 6th edition of Pass Festival from Hanoi, Vietnam. Và chúng tôi rất vui mừng được chào đón tất cả các bạn đến với lễ hội sân khấu mùa xuân Pass lần thứ 6 tại Hà Nội, Việt Nam. Alors, le festival, il commence aujourd'hui, ça sera du 25, donc aujourd'hui le 25 juin, au 28 juin, donc 4 jours. So, festival is starting now, 25 of June, and it will last until Sunday, 28 June. Lễ hội sẽ chính thức bắt đầu kể từ ngày hôm nay 25 tháng 6 và sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày đến Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Le festival sera donc en entier sur notre site internet, donc festivalpass.org. Si vous êtes à Hanoï, vous pouvez nous rejoindre aussi et profiter un petit peu du festival à l'ATH. Et on a déjà des gens qui sont là. Voilà, on peut les entendre. Ils sont là, ils sont en train de nous regarder. Il y a des gens dans la salle. Ils ont été super patients, hein, on peut les remercier. Et donc vous pouvez venir à l'ATH pour voir en fait toutes les projections qui se passent sur le site internet, mais aussi donc les voir dans notre salle. Và tất cả các tiết mục của lễ hội sẽ được đăng tải trên trang web của Festival Pass. Và nếu như các bạn đang ở Hà Nội thì các bạn có thể dành thời gian ghé qua ATH và cùng xem các tiết mục biểu diễn trực tiếp tại ATH. So you can follow the whole programmation until Sunday evening on our website festivalpass.org, or you can join us at ATH in Hanoi, Dang Thai Mai Street. You will find the address on the website as well. Alors, tous les spectacles sont filmés et diffusés sur le site internet du festival. Ils seront mis en ligne à un jour et une heure précise à chaque fois. Sur la page d'accueil, par contre, là où vous nous regardez, vous pourrez nous suivre en continu, soit nous allons vous expliquer ce qui va se passer comme programmation, soit vous pourrez voir directement la programmation, les films que nous avons prévus. So every movie will be released at a certain day and a certain hour on the website where you are right now looking at us. Tất cả các tiết mục thì đều sẽ được ghi hình và đăng tải trên trang web của Festival Pass vào một khung giờ nhất định và các bạn có thể theo dõi ở trên trang chủ của Festival Pass. Alors, il y a une chose aussi importante. Si vous voulez revoir les vidéos, donc vous pouvez les revoir. Il y a une partie en fait vidéo spectacle, donc en français dans notre site internet. Et là, vous pouvez revoir chaque vidéo qui a été diffusée avant. Sachez qu'après, les vidéos de tous les spectacles restent pendant 2 mois sur le net, sauf les vidéos des professionnels qui restent juste 48 heures après la première. So if you miss a video that you really wanted to see, then don't worry, you can watch it in replay on the website, since every videos will stay on our page for 2 months, except the 3 live stream that are planned, but all the rest of the programmation will stay there for 2 months. Only professional shows won't. Và nếu như các bạn đã bỏ lỡ một khung giờ hoặc là một tiết mục nào đấy thì các bạn có thể xem lại các tiết mục ở phần xem lại trên trang web của Festival Pass. Hầu như tất cả các tiết mục đều sẽ được lưu lại trong vòng 2 tháng sau ngày biểu diễn. Chỉ có các tiết mục của các nghệ sĩ chuyên nghiệp thì sẽ chỉ được lưu lại trong vòng 48 giờ. Voilà, et alors le Festival Pass cette année, c'est encore de la musique, de la danse, du théâtre. Vous allez avoir aussi du théâtre d'improvisation. Vous avez aussi des marionnettes, donc une programmation très dense. Et nous avons donc tous nos artistes, c'est de 4 ans à adultes, donc un large panel d'âge. So the festival is offering different productions.
You will be able to watch dance, theater, puppets, improv, and music, also singing. And the participants of all these artworks are from 4 years old to adults. Và lễ hội sân khấu Pass năm nay thì quy tụ các tiết mục nhảy, hát, kịch nói, kịch ứng tác, múa rối, và các nghệ sĩ biểu diễn sẽ là các bạn nhỏ từ 4 tuổi và đến lứa tuổi người lớn. Alors, tout est accessible gratuitement. Et oui, c'est important. On pouvait s'en douter, mais tout est accessible gratuitement durant ce festival. Et vous avez aussi une chose un peu particulière. Vous avez des workshops le samedi et le dimanche à 17h qui sont aussi gratuits. So everything is for free. And we recommend you to have a look to the workshop that we are planning because it's also free and you can subscribe and have it from all over the world since workshops will be held online as well. Tất cả các tiết mục thì sẽ hoàn toàn miễn phí và đặc biệt là chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn 2 workshop sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ thứ Bảy và Chủ nhật tuần này. Và các workshop này cũng diễn ra hoàn toàn miễn phí và đây là những workshop vô cùng thú vị để cùng khám phá về các môn nghệ thuật. Alors maintenant c'est parti, je pense. Nous vous souhaitons une excellente soirée et puis on va se retrouver de toute façon pendant 4 jours régulièrement. Voilà, on va se retrouver pendant 4 jours. On écourte un petit peu, mais on n'oublie pas de remercier tous les partenaires qui rendent ce festival possible. L'ambassade de France au Vietnam, le lycée français Alexandre Yersin et l'ATH, Hanoi Drama and Art Space, qui sont tous les 3 réunis pour que tout ça puisse enfin commencer. So we will start this festival right now. Thank you, Marianne, to remind me. And we will start this festival right now, and we will meet you again during this all this festival. And also, we say thank you to our partner. We have the French Embassy, the school, the French School of Hanoi, and also ATH. It's all the partner with who we can do this festival. Chúng tôi cũng muốn xin gửi lời cảm ơn đến các đối tác của chúng tôi, đó là Xưởng Kịch và Nghệ thuật Hà Nội ATH, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng như là trường Pháp Alexandre Yersin. Và chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ và tận hưởng Festival Pass. Et là, tout de suite, on va avoir un petit mot de la part de Lucille Bruant, depuis l'ambassade de France à Hanoï, 3e donc partenaire permettant l'existence du festival. Các bạn vừa được xem một bộ phim ngắn đến từ tất cả các lớp học của ATH và đây là bộ phim do các học viên của các lớp học. Các bạn đã trở lại trường, trở lại ATH sau một thời gian dài nghỉ cách ly và bộ phim này thì được làm nên bởi không chỉ nhờ có sự giúp đỡ các bạn mà bởi tất cả đội ngũ giáo viên của ATH. Bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ được xem các phần biểu diễn của trường Pháp Alexandre Yersin vào ngày mai. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem một bài phát biểu nho nhỏ đến từ bà Lucille Bruant đến từ Đại sứ quán Pháp và là đối tác đồng tổ chức chương trình Festival Pass năm nay. So this was the opening movie of ATH students. And the second partner of Festival Pass, French School Alexandre Yersin, will propose many productions starting tomorrow. And now we will listen to Lucille Bruant from French Embassy in Hanoi, which is the third partner who is making all of this possible. 25 juin 2020, ouverture du 6e festival Pass à Hanoï, et cette année en numérique. Numérique puisque 2020 a été une année particulière pour le monde entier, mais cela n'empêche pas de se retrouver et le monde des arts et du spectacle est particulièrement actif et a transformé son festival cette année de façon numérique. Si l'an dernier on avait eu 2000 spectateurs, on ne sait pas combien de spectateurs on va avoir cette année puisqu'on sera visionnable du monde entier. Je suis ravie de pouvoir soutenir le festival au nom de l'ambassade de France et de l'Institut français du Vietnam car il participe à la promotion du français et nous sommes très heureux de constater que les élèves
des lycées de Hanoï, les élèves de l'Université nationale de Hanoï, les élèves du lycée français de Hanoï, bref, tout ce monde universitaire et scolaire participe avec enthousiasme à ce festival. Et tout un nombreux public qui apprend le français, qui se rend à des ateliers de théâtre, on constate les progrès considérables qu'ils font en langue française. Et non seulement des progrès en français, mais des progrès tout simplement humains dans leur connaissance d'eux-mêmes, ils gagnent en confiance en eux et ensuite, eh bien, ils apprennent la langue avec d'autant plus de facilité, ils réussissent à surmonter la barrière naturelle que l'on a à s'exprimer dans une langue que l'on ne domine pas particulièrement. Donc, c'est vraiment un excellent exercice pour tous les jeunes. Non seulement ils s'amusent, ils travaillent, ils apprennent, mais en plus on a cette joie et cette effervescence et cet enthousiasme. Donc ça, c'est le monde du spectacle et on est ravis de contribuer à l'ambassade et à l'Institut français à soutenir le Festival Pass. « 25 juin 2020, ouverture du 6e Festival Pass à Hanoï, et cette année en numérique. En format numérique, puisque 2020 a été une année particulière pour le monde entier, mais cela n'empêche pas de se retrouver, et le monde des arts et du spectacle est particulièrement actif et a transformé son festival cette année de façon numérique. Si l'an dernier on avait eu 2000 spectateurs, on ne sait pas combien de spectateurs on va avoir cette année puisqu'on sera visionnable du monde entier. Je suis ravie de pouvoir soutenir le festival au nom de l'ambassade de France et de l'Institut français du Vietnam car il participe à la promotion du français et nous sommes très heureux de constater que les élèves des lycées de Hanoï, les élèves de l'Université nationale de Hanoï, les élèves du lycée français de Hanoï, bref, tout ce monde universitaire et scolaire participe avec enthousiasme à ce festival. Et tout un nombreux public qui apprend le français, qui se rend à des ateliers de théâtre, on constate les progrès considérables qu'ils font en langue française. Et non seulement des progrès en français, mais des progrès tout simplement humains dans leur connaissance d'eux-mêmes, ils gagnent en confiance en eux et ensuite, eh bien, ils apprennent la langue avec d'autant plus de facilité, ils réussissent à surmonter la barrière naturelle que l'on a à s'exprimer dans une langue que l'on ne domine pas particulièrement. Donc, c'est vraiment un excellent exercice pour tous les jeunes, non seulement ils s'amusent, ils travaillent, ils apprennent, mais en plus on a cette joie et cette effervescence et cet enthousiasme. Donc ça, c'est le monde du spectacle et on est ravis de contribuer à l'ambassade et à l'Institut français à soutenir le Festival Pass. Et merci donc encore à l'ambassade de France à Hanoï pour son soutien, ainsi qu'au lycée français Alexandre Yersin et la TH. Và chúng tôi muốn một lần nữa gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đến trường Pháp Alexandre Yersin và đến Xưởng kịch và nghệ thuật Hà Nội ATH đã cùng ủng hộ và tổ chức nên lễ hội sân khấu mùa xuân Pass năm nay.